Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi guys. Sudah lama spot ini tidak dipergi. Yes. Mancing sama Mas Imron. Yes. Langsung saja ya guys ya, tanpa basa-basi. Oh, boni dah. Iya, dok tuh madok tuh. Iya, biasa tinggi biasa sana tuh. Strike guys, strike guys, strike guys. Strike. Kenapa ini guys? Nah, kerong-kerong ini guys. Strike guys. Strike guys. Kerong-kerong guys, strike kerong. Pas ya, delicious. Nah,
Kerong. It's a floor, bos.